2 महीने वेट करें, आज पूरा वो कल पूरा मैथ्स चीटिंग करेंगे नहीं इतना कल जाएगी तेजस नहीं आ ये की खबर गुरु बेकार नहीं कर हैं अरे क्या है जिनको लेंगे तो बाबा पॉजिटिव एनर्जी सारा देने का है मुझे तो মানে যে তোরা এই বার দিন কই রে মানে একটু এমনি সারি মানে যে উঠি যখন এটা হ্যাপটা আমার তো আর কিছু না করবে অন্ধের সঙ্গে অন্ধ করে হ্যাঁ এখন তো আমি দুপুরে মানে একটু ইয়ে হয় আস্তে আস্তে এটা এইগুলো কিন্তু এটা মানে পজিটিভ এনার্জি একটা থাকে ওই মানে একটা মানে আলসামি দিকটা থাকে না